Pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da ste dobro. Pošto mediji stalno ponavljaju i stalno vrte svoje priče, znate, i ja gledam okolo sebe, ljudi i dalje to slušaju, i dalje im je sva pažnja u tome, i dalje velika većina sve to veruje. I onda razmišljam, a što onda ne bi ja bio kao i ti mediji i ponavljao svoju priču kako sve veći i veći broj ljudi ne bi isto tako bio hipnotisan ovom pričom koju ću ispričati danas, a koju sam već mnogo puta načinjao. Svet je jedna komplikovana celina, znate, jedna jako komplikovana celina. Međutim, onaj koji vodi svet smo suštinski mi. I kad se mi promenimo ovde, kada shvatimo neke osnovne stvari, tada će i svet početi polako da se menja. Do tada ići ćemo iz jedne krize u drugu krizu. Koja je prva stvar koju ljudi dok ne shvate, ovaj svet neće krenuti na bolje? A to je, ponovit ću po 1000. put, ne postoje države, ne postoje nacije, sve je to farsa i laž. Govorim, ne postoje u smislu kako nam se prezentuju. Da, naravno da smo mi ljudi odavde slični, da su ovi tamo slični svojima. Ali na način na koji se to nama prezentuje, ili vam ta zastava, vojska, ponos, ideal, ginem za otadžbinu, cilj svega toga nije to što se prezentuje, nego čisto topovsko meso mi za njih koji su korumpirani potpuno i koji vrte bilione i trilione dolara. Svetu neće biti bolje dok god čovek ne shvati, što i nauka govori, nauka i ne krije, da su svi ljudi isti. Zar ne? Čak i religija. Religija isto tvrdi da su svi ljudi isti, da su nastali od Boga. Nauka kaže evolucija. Dakle, i jedni i drugi nas uče u školama da smo svi mi ljudi isti. Međutim, na medijima se uči nešto totalno drugačije, a to je da svaki narod treba da gine za svoju državu, jako ponosno, jer je to njegova država, njegova zastava, njegova nacija. Međutim, šta se desi kad god taj čovjek pogine za svoju naciju, svoju zemlju? Desi se to da jedini tužan koji ostaje njegov otac, majka i njegova porodica. Jer zapravo sam cilj njegove pogibije nije uopšte bila zastava, nacija, himna i to, nego čisto koliko će oni korumpirani, zbog kojih se svet i nalazi u ovoj situaciji, zaraditi u tom trenutku. Nikog nije briga za civile, to jest za nas. I nikada nikog nije bila briga za nas. A mi to sve potpomažemo na koji način? Pa na taj način što verujemo u tu njihovu priču da Ukrajinci treba da poginu za svoju državu, isto tako i Rusi na istoku te države, zarad nekih viših ciljeva nacije. A zapravo ginu isključivo zbog energije, zbog kojeg se uvek i ginulo, jer kao što tvrdim i ponavljat ću 1.000.000 puta, nacije, države, religije u ovom obliku, kako ih mi smatramo, nikada nisu postojale, niti će postojati. Ali za te priče se jedino krije interes love. Dakle, čitav rat vodi se oko energije. Vi kada pogledate globalni GDP, to vam je ono koliko svet zaradi u jednoj godini, vi vidite da energija, nafta i gas nisu na tom prvom mestu, oni su na nekom 7. mestu, pa ide hrana, pa idu elektronske transakcije, na kraju naravno finansijski sektor, banke, deonice, shareholderi i tako dalje. Ništa od toga ne može da funkcioniše bez energije. Energija je ta koja pokreće svet. Svi vidimo koliko postajemo zavisni od tehnologija, pa tu sada i kriptovalute. Dakle, sve veća potreba za energijom. Što vam govori šta? Da onaj koji kontroliše energiju, znači onaj koji ima najviše energije, on će imati najviše tih likova, tih pijavica, krpelja koji koče ovaj svet, zbog kojih ovaj svet i ne može nikada da krene na bolje, jer kao što kažem, zastave nacije, to su izmišljene stvari njih za nas. Nemojte živjeti u zabludi da će se desiti neka pobeda neke nacije, na primjer ovi koji su za
putira iz Rusije, oni misle da će da procveta ruska nacija, ovi koji su za zapad, da će konačno neko da uništi Rusiju i tu diktaturu. To su zablude. Sve što će se desiti je to da će se oni u jednom trenutku dogovoriti koji će deo i sektor biti čiji i kad se to budu izdogovarali, a morat će da se dogovore, jer niko od njih ne želi da pukne u tom parazitskom sistemu GDP-a sveta, gde se vrte desetine triliona dolara godišnje, neće pući. Jer suština čitave njihove priče koju oni nas truju je da nastave taj svoj život, da su oni bolji od nas, da oni mogu da letuju na Havajima, na Bahamima, da oni mogu da se iživljavaju na svojim jahtama, da oni mogu da plaćaju poslovnu pratnju. Znate, to je poenta čitave priče. Videli ste i da je razvod Billa Gatesa i Melinda Gatesa upravo zbog njegove veze sa čovekom koji je imao ostrvo. Dakle, i oni imaju iste probleme koji i mi, ali oni svoj problem vide kao nešto što je iznad nas, oni se osjećaju kao bogovi nad nama, Elohimi. I oni nikada neće pustiti tu moć. A mi, glineni golubovi, ćemo da ginemo misleći da smo sad poginuli za neku našu državu, jer će nam to puštati na nacionalnim televizijama i drugim. A zapravo svi iza tog zelenog platna i tog scenarija znaju da su te vesti samo da bi se tamo zaštitio neki visoki političar ili neki buržuj koji je eto u nekom problemu sa energetskim ili bilo kojim drugim biznisom koji učestvuje u svetskom GDP-u. A ti budalo gini za ideale. Uzmite sami i istražite, nemojte da slušate nikakve medije, mene, bilo koga drugog. Uzmite sami i istražite posljednjih 10 godina Ukrajine. I vidjet ćete da se jedini rat koji se tu vodio posljednjih 10 godina je rat oko energije i korupcije u energiji. Svašta ćete saznati ako budete počeli to da čitate. Ali na kraju će vam biti jasna suština da se sve vreme tu radilo oko toga ko će bolje da se ušemi za deo svog kolača na toj velikoj ruti energije koja dolazi iz Rusije u ovom trenutku. Sve što se sada desilo se moralo desiti zbog toga što ti igrači u toj energiji u Ukrajini nešto nisu bili zadovoljni. Oni se bore za sebe, to je poenta ovog videa. Da mi ludaci shvatimo da se oni bore za sebe, za svoje jahte, za svoje poslovne pratnje, za svoj luksuzan život, za život u njihovim glavama bogova nad nama. Vrlo prosto. Vidite, Balkan je idealan primer za to. Na Balkanu žive ljudi gde se jedni dele na, kažu, Rusi su naša braća, drugi kažu Nemci, Amerikanci su naša braća. A to dvoje priča istim jezikom, isto izgleda i ima iste običaje. I živi jedan do drugog. Dokle i do kojih dubina je došla ta propagandna mašinerija ispiranja mozgova nas, ljudi koji treba se probudimo, konačno shvatimo da smo mi ta jedna nacija, mi obični. Nema razlike između mene, tebe, dečka iz Čada ili Vijetnama. Nikakve razlike nema među nama. Zar vi zaista verujete da se tamo neki američki milijarder, ruski ili kineski, bori za svoju naciju ili se bori da očuva svoju glavu na ramenima? Jer u toj reci krokodila, koju neki nazivaju moć, moć nije ništa drugo nego da spoji lanca kockice novca koji kad se sabere i umota čini moć. Zapravo moć kao moć ne postoji. Postoji samo požuda, pohlepa i opasnost od velikih kapitalnih poslova. Dakle, dok god ljudi ne shvate tu prostu činjenicu da svi ti ideali kojima oni nas hrane nisu tu zbog tih ideala, nego samo zbog toga da mi budemo topovsko meso u njihovim nesporazumima. Finansijskim nesporazumima. I zato je veliki problem da više ne ulazimo u to vrzino kolo i da ljudi počnu da shvataju da smo ja i vi i ja, mi smo braća, mi smo ista nacija, mi smo isti narod. A oni na vrhu, oni koji imaju to neko prokletstvo da žive taj san tih
ogromnih para, te stalne brige. Oni su druga nacija, oni su ti vanzemaljci. Ne postoji treća nacija. Ne postoji treća nacija. Dok god se ovo osnovno ne shvati, mi uzalud pričamo o bilo čemu drugom. Vidimo se. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.